i-flat na to ninon. Magluto ta gulay. Gamitan na to. Butangan na to aning beef loaf. And after flatten this, ay ani maklat na. Magagmay na. I-mix na to ang atong gulay. Patatas, carrots, sayote, then lamas, ahos, o bumbay. Then mix. This is it. Mix, mix, mix. Let's put egg. More egg. Then let's mix, mix, mix. Timplahan natin na salt, pepper, some pepper. And mix, 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 mix everything. Then butangan na to og flour. Tansya lang niya akong flour po. Yan, then mix. Pag tanaw ni mo watery pa siya, pwede ka magdagdag og flour. Here, medyo tubigon dun siya, nabisag daghan ako harina gibutang kay tungod ang sayote ug ang patatas is watery gid na sila, so pero okay ra na, madara na, importante na isudaan. And this is it, the finished product. Test na ta. Hot pa hot. Hot. Isushi in my tummy. Ilasa. Good? Is it good? Yummy? Yummy gulay? Uy, nangayaw pa na mong papi. More? Yummy gulay. Yummy siya.